Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي متهكا الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Rebonjour. بعد ما حطيت لكم لا recette نتاع لا pâte feuilletée inversée et ben وليت لكم باش نحط لكم دوكا la recette de la galette des rois avec cette très bonne pâte qu'on a préparée ensemble. ندير لكم deux méthodes aujourd'hui. T'as la frangipane ou t'as la pomme. نبداو في la frangipane, c'est-à-dire la frangipane c'est de la crème d'amande avec de la crème pâtissière. Et là, il me faut 250 g de lait, 50 g de sucre, 50 g de sucre, 2 jaunes d'œuf, 20 g de maïzena, de la vanille et 20 g de beurre. Donc, on va préparer vraiment, j'ai mis de la vanille, j'ai de la pâte de vanille. Là, on va préparer plus simplement possible une crème pâtissière. J'ai mis le sucre dans le lait. Donc, nous voici السكر داخل الحليب. نزيدو شوية la vanille ونحطوه يغلي. On va le mettre donc à chauffer. Dès que ça commence à bouillir, là, en attendant, on va prendre blanchir les jaunes avec la farine, avec la maïzena et avec la poudre de flan. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis 20 g de maïzena et 20 g de poudre de flan à la vanille. Là, je vais prendre le lait et je renverser juste un petit peu. نحطو شوية باش ما يطيبلناش le jaune d'œuf. شوية pour juste détendre le mélange تاعنا. Donc là, je reviens sur la crème pâtissière et ونعاودو نردوها لداخل la casserole تاعنا et on va la laisser bien sûr, surtout sans cesser de la remuer, la laisser s'épaissir. Dès qu'elle s'est épaissie, il faut qu'elle se décolle, pour qu'elle soit bien ferme. Laissez-la se décoller des parois de la casserole. لازم تتقلع شوية من الكاسرونة. هيك نزيدوا لها شوية هذاك نتاع الزبدة باش تخرج لنا طرية ونديروها dans une assiette هكذا باش تبرد لنا. Bien sûr, on n'oublie pas de filmer au contact. نحطوا لها البابي فيلم نديروا لها على وجهها باش ما ترفدناش القشرة. وهنا نجوزو on prépare la crème d'amande ensemble. Pour la crème d'amande, c'est un temps pour temps. لازم لنا 130 g de beurre, 130 g de sucre glace, 130 g de poudre d'amande, 13 g هادو la même mesure. لازم لنا 80 g d'œuf, لازم 100 قلنا 13 g de poudre à flan. نحكمو le sucre, la crème d'amande نخلطوهم ونزيدو لهم الزبدة. Là, le beurre il est ramolli, donc on va tout mélanger, tout amalgamer. Je vous écrirai de toute manière les ingrédients كامل نحطهم لكم في la barre لتحت. هنا نديرو la poudre de flan هذيك 13 g de poudre de flan vanille. هاك ونزيدو نديرو البيض et on va là arrêter de fouetter. Il faut pas qu'on lui donne beaucoup, qu'on incorpore beaucoup d'air باش ما تتنفخناش وتنحلنا la galette. D'accord? ندخلو كاع هذاك البيض doucement. واسو لها شوية نتاع المزهر. Une cuillère à soupe نتاع المزهر. وهنا on revient pour préparer la frangipane. نرفدو هذيك la frangipane كامل نوزنوها ونزيدو لها le tiers تاعها نتاع la crème d'amande. Il a 300 g de crème d'amande, nous avons 100 g de crème pâtissière. C'est ce qu'on appelle la frangipane. C'est de la crème d'amande mélangée à de la crème pâtissière. Namro la poche tana et après on va farcir nos galettes. Nous avons 2 cercles de pâte feuilletée inversée. Nous avons toujours تخلوهم في le frigo, ما تخلوهمش en dehors. Environ, allez, un petit centimètre إلا حبيتو تكون بزاف عالية. Sinon, voilà, 8 mm. هنا تحكموا ديروا, vous dressez, vous pochez un petit peu votre fond de galette. Soyez généreux. أنا j'ai pas mis de fèves لهنايا parce que j'en avais plus. Les fèves كاع اللي كانوا عندي مديتهم. J'aurais pu mettre juste une amande. تخليو toujours l'équivalent de 2 cm على le bord. Donc, on va sceller notre galette.
هنا كي تقعد لكم ديروا un double tour. C'est encore mieux. Voilà. Donc la frangipane, c'est de la crème pâtissière مع la crème d'amande. J'ai تحكموا de l'eau. Je préfère travailler avec de l'eau pour ne pas souder. باش كي يطيح هكذا على les bords, ils vont pas me souder le feuilletage هذاك ومن بعد ما يطلعش, il va pas se développer. D'accord? Et l'eau va sceller très très bien votre galette. ما تخموش. تجوزوا هكذا. احكموا votre deuxième disque. Là, on travaille la galette à l'envers. هكذا باش les mains تاوعنا كو تشوفوا le côté كاع تاع la main ديالكم خدموا pour éviter. Voilà. خرجوا l'air اللي كاين لداخل وهنايا تحكموا هكذا تقلبوها باش تقعد propre votre galette. On n'a pas les traces de doigts. Vous allez la faire comme si vous étiez une chef. بالعقل بالعقل بالعقل. Là, on va prendre. Normalement, c'est un cercle. J'avais pas le cercle, je l'ai pas trouvé. Donc, حكمت une assiette هكذا. Je vais délimiter les bords de la farce doucement. تمدوا لها غير شويه. هاكا تشوفوا tout petit peu باش يجيكم الرشم تاعكم شباب. Après, pour faire la déco, un jaune d'œuf, une cuillère à café de crème liquide, 2 fois la dorure. On va commencer d'abord à dorer vers l'intérieur de la galette pour ne pas laisser tomber de surplus de l'œuf qui va souder la pâte tana, les bords, et donc le développement ne se fera pas bien. Ndiro d'abord une dorure, on va نحطوها au frais pendant 1 heure. Avant de l'enfourner, نعاودوا لها une autre dorure باش نرشموها. على بها تجي la galette تاعنا brillante. هكذا دوك نحطها في الفريغو ساعة. même تخلوها même la veille jusqu'au lendemain, elle ne sera que meilleure. plus تنحط في الفريغو plus la galette تاعكم تجي تهبل. هنا عاودنا خرجناها نزيدوا لها une deuxième dorure ومن بعد نرشموها. دونك هنايا دوك تشوفوا كاين دو ميثود تاع لا بوم. تشوفوا كانا كيفاش نعاودو نديرو لها لي شيكتاج. هنا خليت لي بوغ ميم سيتوهمش تحكموا لو كوتو مي فريمون اللي ما يقطعش بزاف. انا هذا حافي ندير اون 4. داكوغ اون 4 ما غاليت بالعقل. je ne coupe pas, je trace. Après, regardez, je fais comme un zigzag, comme un S. L'intérieur, je sors et je reprends de l'autre côté. Et je tourne, ça me fait comme des feuilles, d'accord, comme une grosse fleur. Et après, je viens, je fais mes petites nervures, الداخل, ندير الوسطانية, je fais ma décoration, كل وحدة comment elle fait sa décoration, d'accord. Voilà, moi je vous montre comme ça. N'hésitez pas à repasser une deuxième fois, d'accord, surtout pas avec le côté tranchant. ماشي باللي قاطع, لازم l'autre côté. انا هذا حافي خليته غير الوسمو لهاد الخدمه, داكوغ. دونك هنا نقشو كيما حبيتو. انا جا وليدي مسكين ديرونجاني قلتلو الي فازي ماما الترافاي. هاهوك هنا جو في ما بتيت ديكو. دوك تشوفوا الرشم شحال يخرج شباب ومن بعدك. فوالا دوسمون قلت لكم تقدروا تخلوها هكذا وتعاودوا في الفريغو. surtout plus elle reste au frais et mieux la galette elle sera. شوفوا هنا راني نعاود نجوز كامل على هادوك لي بوغ على لو ديسان. Et après, je reviens aussi, je vais faire un petit traçage. Vous allez voir, à la cuisson, ça fera très très beau. Je chauffe mon four à 230 degrés pendant que je fais le truc, pendant que je fais le dessin هذاك. ومن بعد غير نحط ما galette, نحبط mon four à 170 ou 180. انا شوفي ça dépend. كي تكون كبيرة ما نطيبهاش trop fort. كي تكون صغيرة نطيبها, je peux me permettre. Donc là, j'ai mis 190. هنا je vais préparer le sirop pour glacer, pour donner du brillant. Je fais un temps pour temps. C'est-à-dire, je mets 30 grammes de sucre pour 30 grammes d'eau. Je le mets sur le feu. Dès que ça commence à bouillir, j'éteins. Je laisse ma galette
cuire. C'est le sirop اللي ندير بيه après le glaçage. هنا واش نواسي نحط mon sirop يغلي غير يغلي نطفيلو نخليه يبرد. ما galette راهي طيب 45 minutes. طيب pendant 45 minutes نخرجوها. طيب خلاص براتيكمون طابت دوك تشوفوها هاي كاش خرجتها والرش نتاعها. نحكموا داك السيرو مباديجون كامل لا سيرفاس. شوفوا شحال مليحه لا دورور. شوفوا كيفاش ديفلوبا لو فeuilletage. نخلو هذيك نديروا لا سيرفاس كامل بالسيرو ونعاودوا نرجعوها في الفور بوندون 4 minutes. ترجعوها في الفور 4 minutes. هنا اللي تخرج لكم لا غاليت تاعكم حاجه واحده اخرى. هنا جوني في بليزيور ودرت المونتاج افيك بليزيور غاليت باسكو علاش انا في لا سيمين دو لا غاليت ندير او موان 10 avec entre les amis entre la famille entre وسمو دونك نخرجوها نواسوا لها تخرج لا غاليت ديالنا. une fois qu'elle est bien cuite شوفوا لو ديفلوبمون كيفاش ندار كامل اكسيلون. انا درتهم بالزربه هذاك النهار وقيلا جوني في 3 ou 4 et c'était la grosse voilà la grosse pagaille. Là, je vais vous montrer une autre manière aussi de consommer la galette, c'est-à-dire avec une bonne compote de pommes maison. حكمت كيلو تاع التفاح نزيد شويه تاع la vanille, 1 kilo de pommes, je lui mets 150 grammes pardon de sucre, 1 kilo de pommes, 150 grammes de sucre ونزيد له environ واحد هكذا 40 grammes de beurre ramouli. Je prends, je fais un caramel et je prends un demi-citron de Knorilkom pour déglacer avec un peu de citron. Je fais mon petit caramel. نخلي السكر تاعي يذوب très bien. Un petit feu bien sûr pour ne pas trop brûler votre caramel. هاك نرمي mes pommes. Donc je vais déglacer avec le caramel les pommes parce que يطلقوا le jus. نخليهم يطيبوا يتحمروا très bien. يطلقوا هذاك الماء ما ندير ني ما ني والو. C'est une compotée de pommes لاني نواسي mais caramélisée. نحب نواسي voilà leur donner un petit peu de هكذا نخلوهم نزيد لهم un peu de vanille ونخليوهم يطيبوا بالعقل. نغطيوها ونخليوها تطيب بالعقل. نخليها تطيب كي طيب لا بوم تاعي على حسب لا ناتور تاع لا بوم ديالكم. هاكو تشوفوا هنا طابت بيان ما بوم. انا بري une très belle couleur. maintenant لازم نطيبها فريمون très bien. نزيدوا لها شويه من بعدك. حنا on vient déglacer avec un peu d'eau de fleur d'oranger et de citron. أنا sûrement نسيت القارص. جاب لي ربي نسيت القارص. نواسي ديك الزبدة. Voilà, je vais la faire vraiment un peu comme de la pomme rôtie caramélisée. C'est excellent comme goût. أنا ولادي يحبوها بزاف. نخليها طيب مليح. نواسي une petite pincée de sel de Guérande, la fleur de sel. ما فيها ما تخافوش مانيش نملحها باسكو مبوشين. هنا خلاص نخليها بردت. une fois qu'elle est bien هكذاك bien confite نحكم لي ديسك كيما le même procédé que la galette بلا فرانجيبان. تحبوا ديروها بلا بوار تحبوا ديروها بالشوكولا لداخل هكذا لا بوار كونفيت بالشوكولا نعاودوا انفاسيلي لي كوتي. ودوك نوري لكم كيفاش تواسيو لها. هذا سي لي شيكتاج اللي تعلمناه في لو سي ا بي تاع باتيسري. C'est le classique où les bords on va les sceller encore bleu couteau. هكذا دوك بهاد لا بات انفيرسي وهاد لا ميثود دو فير لا غاليت خلاص ما تقدروش تشروها. En plus d'être bonne parce que خدمتوها elle est très économique. C'est très cher la galette parce que فيها التعب. Donc هنا نغلق كيما وريت لكم. Je travaille ma galette à l'envers après. هكذا باش يخرج كامل هذاك النفس. واسولها اون شوميني. من قبيله جاب لي ربي ما هضرت لكمش على لا شوميني. سادير تقبوها في الوسطى. جيسبر كو هنا خليت ليماج. هنا جو في ايغاليزي. راكم تشوفوا جو في هيك. لا جو في كومبليتمون انليفي كاع لي
بوتي بور هادوك ندير لا دورور كيما وريت لكم نخلوها تبرد بالكو تطلع لكم يسيح لكم لو جون دوف سي تري امبورطون نعاود نحطها تبرد هنا تقبوها في الوسط فوالا مزيان وريت لكم دونك ديروا اون بيتيت شوميني حكموا لو بور هذا شتو قاطع ماشي كيما الاولاني دونك لو كوتي هذاك كي ني با ترونشون ودخلوا هكذا فيها لا galette elle se soude ما تنحلكمش وفيها elle a un bord qui est festonné et qui est très joli c'est la décoration classique de la galette هكذا ومن بعد نروح مع هذاك لو بوتي انا نخدم على لونفير ما تخدموش كيما انايا على لونفير والفت نتوما روحوا من لو سونتر فيغ لو بور انا والفت دونك نخدم هكذا مي نتوما روحوا من لو سونتر سيتادير ما هذيك الثقبه اللي واسيتوها باش تخرج لا فابور نتوما روحوا vers l'extrémité, vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, vous allez avoir de beaux traits réguliers. وهذه ما طيبتهاش دوكا هذه طيبتها لو سوار كنت درتها لايف في فيسبوك وطيبتها لهم جي بريباري وحده كانا قدامهم ورفدت هذيك اللي خليتها اللي خدمتها هكذا بور لا فيديو بور اليوتيوب رفدتها طيبتها قدام لي في اللي درت لهم هايك شوفوا قسمتها في اللايف هاي كيفاش خرجت بلا كومبوت لداخل كراميليزي elle est juste excellente voilà j'espère عجبتكم et je vous dis à très bientôt